tour BGC with us, guys! Sig tugas-tugasan kasi na nakita. Guys, we're going. Mahala sa another A. Pero na views. NFI. Mahal kayong grab here, guys. Guys, we're here na sa BGC. Mag-rente og scooter later if dili mahal. Guys, the portal is under maintenance. Sayang. Kanang ba pardon Rico? Ayaw ba ko na, day? Balik, day! Hindi, malay ba? Sabi mo yun. Rico. Bakar. Sis, tarunga mo rin. Oh, God. Last na ning kay. Sir, ano? 1, 2, 3, go. Lang kayo mag-sana. Inside na lang ma'am, pwede naman na kayo. Wala tayo sa bowl lang. Pero no, gabi naman. So, nag-chika na mi in between sa kaon or like during namo nagkaon, guys. And by the way, that girl na kuyog namo is si Ate Sam. Friend ra na sad siya sa kong ate. And then, nagkaon ko sa ilang siya longbaw, guys. Naglisod ko kaon, te. Kaya nga, tayo di man siya manguya. Tapos, ayan, mute lang na ako. Kaya nga na something confidential na chika. And look at this, Pinoy being Pinoy. Di mo na lang, uy. Ako na lang. Napapagyo. Basta na, day. Ito, tarong masad ba yung uncle? Ano? Ang tree. Ang uncle. Good. Pesa, tiwasa yun. Tunla sa day. Okay. Guys, nanggawan ko dun sa iPhone. Napaisod akong baba. Guys, mag-picture sa ako. Okay, man naman si ate. Ako na ba? Do your best, please. I will. Siya ka ba mo-picture? Video, picture. One na yapon. Okay, 1, 2, 3, go. Guys, magana may mover. So, scooter siya. If malag mo BGC, guys, I really suggest na maginganit sad mo like scooter, mover. Naray option there kung saan ninyo pag-set up. And then, super nice guys siya. Lingaw kayo. And nalibot yun na mo ang tanang BGC girl. Tapos, kapila sabi nag-ikot-ikot. Oy, then we didn't notice no nga. Sobra na dahil sa oras among kuan mo to. Dako na kay mig balance. Or like, dako na kay mig bayro nun sa mover na app. But overall, lingaw rin chef na mo ikuyog guys. But you can actually go there sad like mag-scooter na mag-inasara. If gusto mo lang magmuni-muni kay ano. Mingaw ang BGC that time kay unsa na magodura sa te, stress na or unsa ba. So yun lang guys. Thank you so much for watching. Don't forget to follow me. Bye!